ওম শান্তি। আজকের মূল্য তারিখ 12/2/2023। অব্যক্ত বাপদাদা রিভাইজ কোর্স 16/12/93। আজকের হেডিং सच्चे स्नेही बन, एक बाप द्वारा सर्व संबंध का साकार में अनुभव करो। প্রকৃত স্নেহী হয়ে এক বাবা দ্বারা সাকারে সর্বসম্বন্ধের অনুভব করো। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी या सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य है। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। हर एक के एक है स्नेह करने वाले, दूसरे है स्नेह निभाने वाले और तीसरे है स्नेह में समाये हुए। আজ বিশ্বস্নেহী বাপদাদা নিজের অতি স্নেহী আর সদা বাবার সাথী বা সহযোগী আত্মাদের দেখছেন। চতুর্দিকে সব ব্রাহ্মণ আত্মা অবশ্যই স্নেহী। স্নেহই ব্রাহ্মণ জীবনে পরিবর্তন এনেছে। তবুও স্নেহী 3 প্রকারের। 1 যারা স্নেহ করে, 2 যারা স্নেহের দায়িত্ব পূরণ করে এবং 3 হলো যারা স্নেহে সমাহিত হয়। स्नेह करने वाले आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधना से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है। सोचते भी है कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन ये साधन या व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। एक बल, एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। लगाव नहीं समझते लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। যে স্নেহ করে সেই আত্মার সব সময়, সব স্থিতি, সব পরিস্থিতিতে আধারের অনুভব হয়। যদি সাধনের সাথে স্নেহ থাকে তাহলে সেই সময় বাবার থেকেও বেশি সাধনের আধার অনুভব হয়, অর্থাৎ অবলম্বন খোঁজে। ওই সময় সেই আত্মার সংকল্পে বাবার স্মরণ আসেও, ভাবেও যে বাবার স্নেহ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তারা এটাও ভাবে এই সাধন কিংবা ব্যক্তির আধার থাকাও আবশ্যক। সেই জন্য তাদের স্নেহ দ্বিমুখী হওয়ায় অসম্পূর্ণ হয়ে যায় আর বারবার স্নেহ জুড়তে হয়। এক বল, এক ভরসার পরিবর্তে অন্য অবলম্বন দ্বারা অল্পকালের প্রাপ্তি তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে নেয়। এত আকর্ষণ করে যে সেটাকেই আবশ্যক বলে মনে করতে থাকে। আকর্ষণ মনে করে না, বরং অবলম্বন মনে করে। যারা এমন তাদের জন্য বলা হয়ে থাকে শুধুই স্নেহ করে। दूसरे है स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं और सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं और सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती। फिर भी निभाने वाले समीप है लेकिन समान नहीं है। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुना हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। দ্বিতীয় হলো যারা স্নেহের দায়িত্ব পালন করে। স্নেহ করার সাথে সাথে পালন করার শক্তিও আছে। পালন করা অর্থাৎ স্নেহের রেসপন্স দেওয়া, স্নেহের রিটার্ন দেওয়া। স্নেহের রিটার্ন হলো স্নেহী বাবার বাচ্চাদের থেকে যে শ্রেষ্ঠ আশা রাখেন, স্নেহী বাবা বাচ্চাদের থেকে যে শ্রেষ্ঠ আশা রাখেন সেই সকল আশা প্র্যাকটিক্যালি পূরণ করা। সুতরাং যারা পালন করে তারা প্র্যাকটিক্যালি সব কিছু করার মাধ্যমে তাদের স্নেহ প্রদর্শন করে, কিন্তু সদা বাবার সমান অর্থাৎ সমাহিত হওয়ার সেই অনুভব কখনো হয়, কখনো হয় না। যারা পালন করে তারা যদিও বাবার সমীপ হয় কিন্তু সমান হয় না।
পালনকারীর পালনে রিটার্নও পদমগুণ সাহস আর উৎসাহ উদ্দীপনা সহায়তা बाबा द्वारा विशेषভাবে प्राप्त होते থাকে। तीसरे, जो स्नेह में समाये हुए हैं उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और सतत स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाये हुए आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहती है। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। ऐसे समाये हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा। बाप के स्नेह से दूर होना ये मुश्किल है, क्योंकि समाये हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है, तो समाये हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। তৃতীয়, যারা স্নেহে সমাহিত হয়ে আছে সেই আত্মাদের নয়নে, মুখে, সংকল্পে, প্রতিটা কর্মে স্নেহী বাবার স্বাদ সহজভাবে আপনা থেকে সদাই অনুভব হয়। বাবা তাদের থেকে বিযুক্ত নন আর তারাও বাবার থেকে বিযুক্ত নয়। এই সময় বাবার স্নেহে রিটার্নে সর্বপ্রাপ্তিতে সম্পন্ন আর সন্তুষ্ট থাকে। সেই জন্য আর কোনো ধরনের অবলম্বন তাদেরকে আকর্ষণ করতে পারে না, কেননা অল্পকালের কোনো না কোনো প্রাপ্তির আবশ্যকতা অন্য কাউকে অবলম্বন করে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্নেহের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়। স্নেহতে সমাহিত আত্মা সদা সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন হওয়ার কারণে সহজেই এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় এই অনুভূতিতে থাকে। স্নেহের সাথে শক্তিও আবশ্যক। যার মধ্যে স্নেহ আর শক্তির ব্যালেন্স আছে সেই বাবার সমান হয়। এই রকম সমাহিত হওয়া আত্মাদের এটাই অনুভব হবে যে বাবার স্নেহ থেকে দূরে থাকা মুশকিল, কারণ সমাহিত আত্মাদের জন্য এক বাবাই সংসার। সুতরাং সমাহিত আত্মার সর্বসম্বন্ধে রসের অনুভব এক বাবা দ্বারাই সদাই হয়। वरदान, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्वभाग्य के खजानों से भरपूर भवो। সহজ বিধির দ্বারা विधाताকে আপন বানিয়ে ভাগ্যের সমুদয় ভান্ডারে ভরপুর ভব। स्पष्टीकरण, भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पालेंगे। लेकिन ये खंडित चाबी है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही है ब्रह्मा द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। भाग्य विधाता के आपन बानानोर विधि बाबा और दादा उभয়ের সাথে সম্বন্ধ। কোনো কোনো বাচ্চা বলে আমাদের তো ডাইরেক্ট নিরাকারের সাথে কানেকশন, সাকারও তো নিরাকারের থেকে পেয়েছেন, আমরাও তার থেকে সবকিছু প্রাপ্ত করব। কিন্তু এটা খণ্ডিত চাবি। ব্রহ্মা কুমার ব্রহ্মা কুমারী হওয়া ব্যতীত ভাগ্য তৈরি হতে পারে না। সাকার বিনা ভাগ্যের সমুদয় ভাণ্ডারে মালিক হতে পারবে না, কারণ ভাগ্য বিধাতা ভাগ্য বিলি করেনি ব্রহ্মা দ্বারা। সুতরাং বিধি জেনে ভাগ্যের সমগ্র ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ হও। स्लोगन, स्वयं से सेवा से सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। নিজের কাছ থেকে, সেবা থেকে, সকলের থেকে সন্তুষ্টতা সার্টিফিকেট নাও, তবেই সিদ্ধি স্বরূপ হবে। ওম শান্তি।